Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kalian tinggi rongane Pak Guru niki. Jelasin lah sibuk. Niki kula niki, biyunge Kardi, ya udah surat niki saking sekolahan terus kula kang mriki kan ketemu kali Pak Guru. Oh, jadi kasih yang ngerti ya. Nggih niki lah. Ada apa sih Pak Guru? Dia bikin lenggah. Nah, ngobrol-ngobrol kalau jago itu kepenak bu. Ayo dia tahu udah surat ang sekolahan. Padahal biasanya Kardi orang nggak sekolah nyuratnya rada dibalesi kayak jan. Niki ceritanya kula kan mriki iki maksudnya kepripun? Kayak gitu bu. Jenengan kita terpaksa tunda mau sekolahan. Pemelkane gue anak Rika, si Kardi gue wis bolak-balik kemenangan nyontok. Kepriwe? Kemenangan nyontok. Apa nggak ada nomor itu sih lau? Ari ngendikan iku sing leres. Sing bener ditata, sing hati-hati. Aja main-main. Bisa-bisane ketemu pirang perkara. Rizka sebagai seorang Pak Guru ngarani anakku Kardi tukang nyonton nang sekolahan. Anak-anak kaya piye? Keluargane nyongkolana sing jenenge dadi turunan tukang nyontok. Wis genah kakine ninine nganti ramane tekan nyong sebagai biyunge orang anak sing sekolah. Jadi cara mungkin nyontok. Kok bisa-bisane Kardi anakku lanang siji genetik sing bagus dari kandang ayam. Kok narani tukang nyontok? Kok sing jenenge pembunuhan karakter ke Pak Guru? Pembunuhan karakter. Yung Kardi ngerti pembunuhan karakter. Sabar di situ. Mereka kan merana ngomong diri ngokakan memper banyak Kardi titik bosnya semblok orang sekolah bingung kayak ngomong kalau Pak Guru maksud mendanang ngaji ini baka priwe kayaknya ngomong pembunuhan karakter menteng kelek kecarak kayak mereka bisa tundang maring sekolahan gue kena mereka itu bis bola sing jenenge Kardi gue kemenangan nyontok anggar ulangan nyontok batire nyontok kancane. Aja main-main Pak Guru, aja main-main dulu ya. Aja main-main. Nyongke memenuhi panggilan maring sekolahan wis mengorbankan waktu, mengorbankan duit 10.000 perak, gombetak, bolak-balik. Jatahe kudu golek toke uli duit, dadi ora uli duit. Kudu sekolahan kurar dilapori. Nek Kardi anakku lanang anu doyan nyontok karepe kepriwe. Agar pancen anakku lanang doyan nyontok berarti Rika sing ora isa mulang. Intine perintah muridé urunan terus. Gurune mriyang urunan. Gurune babaran urunan. Kucine gurune mati kon urunan. Rika sebagai guru wis kurang perhatian. Bisa-bisane muridé sing nyontok. Oh nah. Ya mong yang melakukan jadi perengkolan malah isa-isane nyalana gurune wong bidang maring enek gue jah niki dimirengaken niki nggih dimirengaken jenengan niku dundang maring sekolah niku ben ngertos tindak tanduk kelakuane sing jenenge Kardi anakmu lanang kowe nang sekolahan kepriwe dadi benang omah kowe mandanana didikane mandanana perhatiane sekang keluarga sekang wong tua terus modot kaya kowe tapi yang tetep bae ora terima nek anakku lanang Kardi larani tukang nyontok ora terima yang anak kendat. Rika sebagai Pak Guru wis ngarani Kardi tukang nyontok kudu ndek bukti otentik. Jajal di bukti anakku lanang dadi tukang nyontok nang sekolahan. Bu, sawari ka jenenge? Sakam. Nini Dakem biyunge Kardi. Bukti nek anake Rika si Kardi gitu tukang nyontok jelas. Ulangan gitu nggih. Kertas ulangane salah siji bukti nih, pas lagi ulangan pertanyaan nomor 1 siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Si Eng,
Dieng wek kanca sebangkune kan jawabe R.A. Kartini. Karti bisa-bisane melu-melu jawab R.A. Kartini. Gurune iki kayane iki gurune kan. Riko iki dadi guru nggih kepriwe Pak? Ijazah nembak apa ya? Lah wis genah-genah sapa bae yang ngerti jawabane. Pengarang buku habis gelap terbisa terang. Nek Dieng jawab R.A. Kartini, lah Kartini jawab R.A. Kartini. Kok bisa-bisane jeren darani Kartini nyontok? Ana maninggen ini takam bukti yang kedua ya. Pertanyaan yang keloro ke dilihat dideleng ke pertanyaan keloro. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Dieng jawab Jepara. Bisa-bisanya Kartini melu jawab Jepara. Ini kayaknya pancen guru jadi kerok komisi separuh apa ya? Lah ya bener. Jawabannya bener, Mbok. Bener. Lu jawabannya anakku bener kok bisa-bisa nyenderani tukang nyontok ke karep-karep kepriwe. Bisa bae malah Dieng sing nyontok Kardi. Untuk Kardi sing nyontok Dieng. Karep-karepnya kepriwe Rika? Sebagai Pak Guru kepriwe? Bukti ketelu ya. Kenapa Kardi kok bisa konangan jadi tukang nyontok maring batire sing jago lang sebelah? Oke, pertanyaan ketelu, tahun berapa terjadi perang Diponegoro? Dieng jawab orang ngerti. Bisa-bisane Kardi jawabannya apa maning nyong. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.